Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ang santos nga misa sa ikatulo nga Domingo sa Adbiento, pagasugdan ni ining pasiunang mga pulong. Gaudete in Domine Semper. Paglipay sa kanunay diha sa Dios. Ang tradisyon nagtawag ni ining adlaw o Gaudete Sunday o Domingo sa kalipay. Aron awhagon ang katawhan nga magpabiling malipayon sa ilang pagpaabot sa Ginoo. Mamahimong malipayon kita sa pagpaabot kon maningkamot nga mahisama ni San Juan magbubunyag nga maghatag og pagmatuod ni Kristo diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ipadanag nato ang kahayag sa Ginoo aron malamdagan og mapanindot ang katilingban. Unsaon man, si Pablo nag-ingon, pagmaya kanunay pagampo og pasalamati ang Dios sa tanang higayon. Pilia ang maayo og likayi ang dautan. Kung mahimo nato kini, matawo gayod si Kristo diha sa atong kaugalingon, diha sa atong pamilya og diha sa atong katilingban. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Happy Gaudete Sunday mga igsoon. Isip usa ka pamilya, mga anak ni Maria, niya kita dinhi karon nagatigom. Maginusuna kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan ug sa kanunay makasaulog kami niini. Uban sa dakong kadasig ug kalipay, ini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Magmaya ang kamingawan ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Libanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon o gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pag maisog ag ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakita naon niya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakul daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang disyerto. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit ug malipayon sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo ug ang mga panghupaw mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo.
Diyos matinumanon hangtod sa kahangturan. Giampingan niyang katarong alang sa mga gidaog dahog. Naghatag siya pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo naglingkawas sa mga dinakpan. Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga buta. Ang Ginoo gapabangon sa mga nahilo kapan. Ang Ginoo naigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Gitabangan niya ang mga ilo ug balong. Apan niyang gisalikway ang mga dautan. Ang Ginoo magahari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion hangtod sa tanang kaliwatan. Huwag luwas sa kami, Ginoo dali. Huwag luwas sa kami. Kinutlo, gikan sa sulat ni Santiago. Busa pailob, kamo mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa, unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa una ug sa ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himoa sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Sa pagkadungog ni Juan nga magubunyag dito sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an. Ug nangutana sila kang Hesus, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Si Hesus mitubag, pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog og nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nga ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nga banhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduaduha kanako. Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao, mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini, atua magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayod ang inyong gipaabot nga makita? Propita ba? Oo, sultihan ko kamo, nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan, aniya ang akong sinugo. Nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kaninyo aron andamon niya ang dalan alang kaninyo. Tinumdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw ba mong gipaabot o magpaabot kami glain? Kumusta mga igsoon? Wala pa'y Pasko pero ato mga pagbasa karon nag-auhag, nag-aghat kanato nga magmalipayon. Kaya nga naman, of course, 10 days na lang, Pasko na. So yun na atong gibati karon, no? Nga ang kangit-ngit ug ang kahayag, no? Nagsagol, no? O kani, no? Ang tinuod nga hitsura, no? Kangit-ngit ug kahayag magsagol banag-banag, no? Muni nga rose color, no? Pero nainumdum lang ko sa akong amigo, no? Ana siya nga Algie. Ano nag-celebrate pa man mo og Advent nga ang Ginoo na tao naman? No? Anak ko, my friend, walang gyud ka kasabot. No? Adunay tulo ka klase nga Advento. There are 3 dimensions of Advent or 3 comings of Christ. So, una, the first coming or unang Advento mao ang tawag nga dimension, retrospective dimension. Ha? Re means back, atong gibalikan. O tinuod si Kristo na tao na 2,000 years ago, no? Og iyang pagkatao gikan, no? The word became flesh. No? Ang pulong na himong tao, no? Og nagpaubos siya. No? Wala siya gahom na himong baby. Sumuna atong gibalikan, baliklantaw. At the same time, nagsadya ta, nagpasalamat ta. Kaya ang Ginoo giubanan kita niya. Sumuna atong gi-celebrate. Ikaduhang Advento nga atong gi-celebrate mao kini gitawag og prospective dimension. Prospective means in the future. Umaabot. Umaabot pa. Wa lang ta kabalo kung kanos as siya mobalik. Pero nag-promise atong Ginoo nga mobalik siya. Mao na karon atong gipangandaman. 20-25 years na ang nilabay, no? Nalangan ba ang Ginoo or unsa iyang gibuhat, no? Pero mo kini atong gihimo karon nga Advento nangandam kita sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, ha? Prospective means in the future. Dili sama sa unang pag-anhi, that Christ was born in a manger. Ikaduhang pag-anhi sa Ginoo, He will come again with all the glory, tibok gahom, ug ang tanan nga
mga ninalang sa langit, mga anghel, no? Kuyog kaniya. No? Imagine, ingon ana, ka glorious ang ihang ikaduhang pag-ani, no? So mao na wala ta kabalo, no? Mao na nga mangandam ta, no? Advent means adventure, no? Life begins with adventure. Mao na yato ang pinaka-thrilling kayo karon, no? Pero di lang ta mao dag paglaom, no? Bisag 25 years na ang nilabay. Ano man? Kini ikatulo nga advento, no? The third dimension of Advent is aspective dimension. Aspective dimension, sa Bisaya pa, kanang adlaw-adlaw, anaa dinhi. Si Kristo anaa uban ka nato. Wala kita niya gibiyaan. Anaa si Kristo sa Eucharistia, sa mga sakramento. Aniya si Kristo dinhi. Unsa ni Kristo? Duha tulo nga magampo ana ako sa tunga. Meaning anaa si Kristo diha. Unsa pa giingon ni Kristo? Kung unsay gihimo nimo sa imong isig katawo, gihimo nimo kanako. But pasabot mga igsuon, kana imong katapad, kana imong silingan, si Kristo kana. Si Kristo kana. Mao kana ang dagway ni Kristo. Kanang tawo nga sigig panuktok sa inyong pultahan, kay walay makaon, walay mainom, si Kristo kana. No? Kanang tawo nga masakiton na kinalan og tabang. No? Si Kristo kana. Kanang mga tigulang, kanang mga bata, mga estudyante, si Kristo kana. Ako, ang pangutana karon, Kristo ba ako sa inyong pananaw? O ikaw, Kristo ba para sa uban? So, mao kini, maigsuon. Challenge ka nato, nining Advento, naa din ni si Kristo, wa kita niya gibiyaan, busa, magsadya kita. Ha? Ani adin ni si Kristo sa adlaw-adlaw. Ug tuod man, di puro siya misaka sa langit, ang pinakalas niya nga pulong, unsa man. Di ba? Nikawan siya ngadto sa langit, ang mga apostoles ni hangad. Unsa yang ingon? Magauban ako kaninyo hangtod sa kahangturan. Ay, magauban niya siya, nawa man. No? Wa na makita. Pero yang pulong, magauban ako. I am with you always. Ang pasabot ana maigsuon, mo kana ang the third aspect or dimension of Advent, aspective dimension. So mga igsoon, dako kaya atong kalipay karon, no? Atong unang pagbasa, no? Gigamit ni Kristo pag answer kang Juan, no? Si Juan gipangutanan niya, ikaw ba ang moabot o magpaabot ta miglain, no? Murag joker man kay ni si Juan, no? Pero ang gusto lang niya ma-sure, no? Kita maigsuon, sure kita sa atong pagtuo, ha? So mao kini nganong nag-celebrate tag Advento, no? The first kind of Advent is retrospective dimension. Atong gibalikan ikaduhang Advento, prospective dimension. Atong pagpangandam kay future, no? O maabot, no? Ikatulo nga aspeto, nga dimension, aspective dimension. Naa dinhi si Kristo. So mao kana maigsuon nga walay lugar na magmasulubon kita. Ngano man, uban ka nato si Kristo. God is Emmanuel. God is with us. Amen? So, mao ka na ang atong challenge, ha? Sa atong pagpadayon ng Eucharistia, anaa si Kristo din ha. Anaa si Kristo, ania siya dinhi, no? Sa adlaw-adlaw natong panginabuhi, no? So, mao ka na nga atong i-challenge atong kaugalingon, ha? Pangutanaw nato atong kaugalingon, no? Nagmalipayon ba ako karon? Ako Kristo ba para sa uban? Ang uban na kong maigsunan, Kristo ba para kanako? I am the Christ for others, or others Christ for me. So, mao kana ingon ni Juan nga ikaw ba among gipaabot o magpaabot na miglain? Maigsoon, atong ipadangat karon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, si katulo ka adlaw na banhaw, nisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, amahan, magagahom sa tanan, gikan didto mobalik sa aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay, nagatoko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa pagpangandam nato sa atong kasing-kasing aron pagsaulog sa Pasko, sa pagkatao ni Kristo, mudangop kita karon ngadto sa Dios atong Amahan. Dalang atong mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kinatumyang utlanan sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kita nga nagatigom sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia sa atong pag-ambit ni ining pan gikan sa langit, maangko nato ang kapuno sa grasya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nawad-an sa paglaom ug kansang pagtuo nagmaluya, mabag-o ang ilang paghigugma kang Kristo samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhon nga nanag-una kanato makadawat sa ilang ganti ang kinabuhing tunhay didto sa langitnong gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dios among amahan, gisagup mo kami nga imong pinalanggang mga anak diha kang Kristo. Tabangi kami aron magmatinud-anon kaming magpuyo ni anang maong kamatuuran samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kameron ako ug ang inyong sakripisyo dawaton uta sa Dios Amahan magagahom sa tanan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong, kininggasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan nining santos nga misteryo, o madangat gayod namo ang among kaluwasan, kinimong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana kaninyo, ibayaw inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunayag magagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya, siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayeg, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikwas siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo nga kong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo. Si Kristo
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon niya mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan niya makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maigsoon, magampo kita sa atong Amahan atong gamiton na mga pulo nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace, peace. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili kay mo kalawat kanimo, panipamulong lamang umayo. Ang lawas ug Kristo magamping tanan sa kinabuhing dayon. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Kaluy kami, Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinagi sa imong Dios nung panabang, kini imong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Lagit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan, dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, inaot nga ang nagantos tungod sa kasakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kauban ng madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Algie Quintana, OMV, Vocation Director, Oblates of the Virgin Mary, Nasipit, Talamban, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Roque Parish, Lipata, Minglanilla, Cebu. Sa atong choir, Voices of St. Joseph Parish, Tabunok, Talisay City. Og sa prayer group, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, o Sacred Heart Parish, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makananayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon. Ani agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo na kaninyo. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Daygon ang ngalan sa Ginoo karon ug
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threats of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Today, more than ever, we witness a world full of people thirsting for more, for truth, beauty, and love. Every heart yearns for Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. He alone can refresh us. He alone can satisfy the deepest longings of our heart. When people discover who God is in their lives, that He holds them in the palm of His hand, it changes
everything. As daughters of St. Paul, we journey with humanity, seeking to respond to each person's longings with the invitation of Christ. As media apostles, we spend the whole of our lives sharing the beauty and truth of the gospel with everyone, even the whole world. Join us and dare to make a difference in bringing the love of Jesus to one more person. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.